6 June Tripura Women's Federation ni Puila Foundation de abni bagi Tangsalo Mandwi Khorang Nogo Khlaijakha Tripura Women's Federation ni Puila Foundation de Panda Manjaka TTA DC ni Chairman Jagadish Debarma TWF Central Committee ni Advisory Member Bharati Debarma haste tangphang dinara ni Debarma na khobui kubun ojamarok tongte bisisa kawi thangka Tripura mothani buri bedek Tripura Women's Federation khajakmani thangnai 2021 bisini 6 June salmario no khajakmani Tripura Women's Federation abni bagi tangsalo haste ganangai asakjaka Tripura Women's Federation ni Puila Foundation de abo haikeno tangsalo Mandwi Khorang Nogo Khlaijakha Tripura Women's Federation ni Puila Foundation de Panda Manjaka TTA DC ni Chairman Jagadish Debarma TWF Central Committee ni Advisory Member Bharati Debarma haste tangphang dinara ni Debarma TWF ni Block President Amrita Debarma na khobui kumun ojamarok সংসামানি পরে বোবাগরা করে হিকায় তিনি মো 6 তারিখ জুন 2022 মো খরাং হল আসুক পুগিয়া বড়িবাগে বোবাগরানি চাই টংমাবাই বোবাগরা টংমাবাই বোবাগরা কথান টংমানি বাগে জুমতিনি খরাং হল নাইথকাই চেয়ার চাগিয়া খালি মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রনি যত দুঃখসং ভাইয়া পালো যারা সামন্তমাই ভাই চুমতিনি হলো সফল খালি ফার্স্ট ফাউন্ডেশন দে TWF খাইমাখা অবশ্য বোবাগ্রানো হামবাই মাজানো আঙ্ক কলক সালিয়া চিনি কচা মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা কর্মমন্ত্রী মানে জন পুইলা MLA মানে 83 1983 সালে TSF ni সাধারণ সম্পাদক তমনি বড় TSF ni খরকসা বিধানসভা বাতারানে হিনে রায়মাইবেলি রহজাকা যতনে হাসুক এলাকা লামা করে তাবো সে গন্ডা সরাবাই রসাবাড়ি পাও গন্ডা সরানি তাবো বগিরতা থাঙ্গাখা তাবো গন্ডা সরানি গোবাংলা রাবণপাড়া সালনায়াপাড়া ও জায়গা সবকিয়া जों सालसा चाकमा दंगा जागा तै चाकमाओ धनंजय देबबर्मा आं बाफुरु TSF 83 पुरु MLA पाइमानि परे 84 ও 87 थांगाजा 6 शिड्यूल साल पालाना हनै मा थांमानि थाङै पुरा पुरु हंगा मोटामुटी बरक कबुलनि Chini অঞ্চল সম্পাদক বিভাগীয় সম্পাদক প্রেসিডেন্ট বুড়ি মথানি TSF ni কক সালে পুরু হঙ্গে বরক কবুলন আগে মো দারবি MLA তুই বকক সানা পুরু হঙ্গে খরকতাম বরক সি দংসু খরকতাম বরক দংগাই দারবি বাসাই সাগাতা যাই হোক আনি MLA ni a success in tini normally je bhang amo belakena nakbo tangenge bobagra bini message সব সময় সাইতঙ্গ যে থানায় 2021 এবা ADC চংমানিও জতেনসি গোবাं খুব ভোট নাইখা বরির হাইনি বাগैनो बोबाग्रा बुरै बदलनो बेलायखेनो हाबाय गलायो आं बागै जों बनो पाइपले हाबाय माया फाथाय Chini Purba Bokta Salangka Burirong ke Chini mung abas Chini mari Chini identity rokha khlainai am sudu burirong simno khlaimano tamni bage khlaimano hongkai Chini jak thini जों o hawo nyawoi phatar hawo thangkai जों jelarok Chini jak nani hingkai kokma salayo communication ni yasak जों बर'नि हिनि सिं याsak जोंनो त्रिपुरानि हिनि सिंनि जायगा फियाबा बुरिरकनि जे कामुं चुमुं दंनो कानै थांगाय फादार हाव याव जे कुन हाव फाथानि बर' लगिनो सिंनि जायगा पायो ताम हनै अ बर' रंखा त्रिपुरा हानि तामनि बागै निनि कामुं बाय निनि चुमुं बाय निनि रिसा रिगनाय बाय जों सिंनि जागो जेलारक आं निजे दाबो अजागाव शार्ट बाय लं पेन्ट गानजाक
आं बनि हाव थांगाय आरो नायथ' जेकुनु बसनि हनि मानो तांगे हिगाय चिनि नर्थ ईस्ट जों बेलायनो सलाय मालाय बर' दङ आनिकेव नागान मानो मणिपुरी मिजो हाय पद्रपत हनि मानो फिया नरनो ताबुक जे आं नुगै दमानि मकल बसांगो नंनि कामुन बाय चुमुन बाय दरक त्रिपुरी त्रिपुराहानि बसाजक ने सिनि जागो हायनि बागै जों बलायथाय बुबाग्रानोबो हायनि बागैनो बुबाग्रा जे पारिसा चुगियान बिसिं चुक सुयारनो रिगनाय बागनानि जेंखा आमो बिनि नाहारु कायसानो जे तबो चिनि रिगनाय कानि फानो चिनि कुंबारारो मोजाङै दंथो नै बुबाग्रानि ते कायसा कयमु तै नाहारमु मा सानाय फाइनाय 2023 जे विधानसभा आ विधानसभा बो बरिरंनो गोबां Abo haikeno Pandawa Kognar Kha TSF ni haste Ojama Upendra Deborma te Tipra mothani adong sunasoron Deborma akosong Pandawa amchaini TWF mothani Ojama jugsongni manjakmari belai mokolok klai thotok Mandai ni simi molin ni kokthum chin Khorang